بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالجميع في درس جديد تتمة لدرس من دروس les amortissements في المحاسبة. Alors bienvenue tout le monde dans cette nouvelle leçon consacrée pour les amortissements dégressifs. Alors donc après avoir vu les amortissements linéaires, aujourd'hui نشوف إن شاء الله l'amortissement dégressif. Alors على بركة الله نبداو الحصة ديالنا. Les amortissements dégressifs. أولا نشوفو c'est quoi les amortissements. Donc à titre de rappel, l'amortissement c'est la constatation du perte de valeur d'un bien amortissable. Donc les biens اللي هما amortissables, يعني ما كنهضروش على les biens qui ne sont pas amortissables بحال les terrains. Donc généralement les biens d'équipement, هاد les biens qui sont amortissables يعني يسيبل دي بيرت. هذيك لي بيرت كتكون سواء على ليزاج دو طون سواء افيك لو طون، يعني مع الوقت كطيح لا فالور ديال هاد البيان، او سواء ا لوزور يعني مع الاحتكاك ومع الاستعمال، او لي شونجمون دي تكنولوجي يعني مع لاباريسيون ديال دي نوفو تكنولوجي. التكنولوجي اللي كتكون قديمه دغيا يعني كتضيع القيمه ديالها ولا كطيح، او بيان توت اوتر كوز اللي ممكن انهم يطيحوا لنا لا فالور ديال هاد البيان. بيان اذا نشوفوا لو رول ديال لامورتيسمون. سي كوا لو رول ديال هاد لامورتيسمون؟ الوغ كاينين ادوار مهمه. اولا لا بروميير رول سي لا كونستاتاسيون دين شارج، يعني حنا ملي كنديروا البيان كنشتيوه كيكون في لا كلاس 2. اذا بهاد لامورتيسمون كنكونستاتيو واحد الشارج من هذيك لا كلاس 2، كنكونستاتيو الشارج اللي كتولي في لا كلاس 6. اي لا دوزيام رول سي ايطالي لو كو d'une immobilisation sur plusieurs exercices. يعني حنا ملي كناخذوا هذاك لو بيان كيكون يعني immobilisé، يعني هذاك لو كو كان ايطاليو sur plusieurs exercices اللي هما لا durée de vie ديال هذاك البيان. اي لي زوتر رول كاينه لوطو فينونسمون اي كاينه ليكونومي دامبو. كيفاش كنحصلوا على هذا لوطو فينونسمون؟ بيان سور بان حنا كنعرفوا بان الريزلتا منين كتجي من لي برودوي موان لي شارج. الوغ هاد لي برودوي موان لي شارج ديجا يعني باش نحصلوا على الريزلتا كنقصوا منها هاد لي شارج. اذا هذاك افيك اترافير هذاك لامورتيسمون كنكونستاتيو هذاك البيرت في لي دوطاسيون يعني في لا كلاس 6 كوم سا كنريكيبيريو هذيك لا سوم دارجون اللي درناها ديجا في لاشا ديال هذيك لي زيموبيليزاسيون، وغادي تولي عندنا من بعد ان اليمون دو فينونسمون وكنفينونسيو بها لي زوتر انفستيسمون اللي غادي يجيونا بار لا سويت. بيان l'économie d'impôt, bien sûr, le résultat est égal produit moins charge. Chaque fois que les charges gonflées, bien sûr, le résultat, ça y est, قليلة. Donc, le fait que le résultat est moins, l'impôt, est moins. C'est pour ça qu'on a enregistré une économie d'impôt. Bien. Alors, l'amortissement dégressif, c'est quoi? Il désigne l'un des deux méthodes d'amortissement. Il y en a déjà dans la méthode il y a l'amortissement linéaire. Et là, l'amortissement dégressif, il permet aussi d'étaler le coût d'achat sur sa durée de vie probable, mais en constatant, on dit la particularité de l'amortissement dégressif, en constatant une dépréciation plus forte dans les années premières. Dans les premières années, quelqu'un a une dépréciation يعني plus forte في les premières années. Alors نشوفوا كيفاش هاد titre d'un exemple. Là on va voir une acquisition d'une machine, le 2.1.10, qui a une durée de vie de 5 ans, d'un montant de 100 000. Donc هاد البيان هذا donc une fois كنديروا l'acquisition ديالو كنديروه في لو كونت 2332، يعني في كلاس ديال لاكتيف كنديبيتيو بهذا لو كونت هذا ديال بلا فالور ديال 100 000. الوغ حنا عارفين بان الريزلتا ايغال لي برودوي موان شارج. دونك بور ريكيبيري هذا السوم هذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحولوه لاش لي شارج. دونك لان لاكتيف ايموبيليزي دونك كيبقى داك المونطون ديما ايموبيليزي. الوغ اذا كنستعمل واحد لو كونت اللي سميتو دوتاسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، يعني هذه هي كنترانسفورميو لا سوم من هذاك لاكتيف كيولي عندنا في الشارج
اللي هي 61,83 دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. اذا كنديبيتوها لا سوم ديال 100,000. مي هنا الليجيسلاسيون ما كيخولناش اننا نريكيبيرو هذاك لا توتاليتي ديال ديك لا سوم. الوغ دونك بوغ ريكيبيري هذيك عندنا دو ميثود. لا ميثود الاولى هو اننا نيطاليو هذاك لا سوم ديال 100,000 سور بليزيور اكزرسيس. هنايا دي مانيير اللي هي كونستونت. شاك اني كناخدو chaque année كناخذ واحد لا سوم دارجون اللي هو 20,000 باغ اكزومبل. في هذا الاكزومبل عندنا دونك 20,000 شاك اني كناخذ 20,000 حتى كنكملوا ديك لا دوطاسيون اللي عندنا. اي لا دوزيام شوز Et la deuxième méthode, il y a l'amortissement, la méthode dégressive. Qu'on étalue bien sûr avec le montant de 100,000 sur plusieurs exercices, mais qui est dans les premières années qui est plus important que la méthode de constant. Donc, nous voyons d'une manière graphique. Voilà la dépense qui est à 100,000 le mois de janvier. Alors, l'amortissement, donc l'amortissement constant qui est d'une manière constante durant les 5 années. Avec 100,000 divisé par 5, donc 200,000. Mais l'amortissement dégressif, la première année fait 40,000. Donc, on a le double de l'amortissement constant. Et ainsi de suite. Mais la particularité, on a la somme qui est dégradée. C'est-à-dire que la dégressivité. Dégressive, chaque année, qui est la somme qui est l'amortissement constant. إذن هذا هو الفرق اللي كيكون ما بين l'amortissement constant et l'amortissement dégressif. Mais en fin de compte راه ديما كيكون لا سوم اللي هو كنريكيبيريو لو ميم كيلكو سوا لا ميثود. بيان كنتمنى تكون وضحات الصوره بالنسبه لا كومباريزون انتر لي دو ميثود. دونك اون فا كالكولي كومون كون فا كالكولي لامورتيسمون ديغريسيف. الا بغينا نحسبوا لامورتيسمون ديغريسيف شنو هما كيفاش كنوجدوه؟ اذا لا بروميير شوز اننا كنحسبوا لو طو دامورتيسمون ديغريسيف. اش كيساوي لو طو d'amortissement dégressif. إذا le taux dégressif est égal au taux constant fois واحد le coefficient. إذا هذاك le coefficient كيجينا à travers واحد le tableau اللي هو préétabli ولا donné par l'administration fiscale. كتقولنا بأن إلا كان هذا البيان la durée de vie ديالو ما بين 3 et 4 ans. donc le coefficient اللي كنستعملو هو 1,5. إلا كان ما بين 5 et 6 كنستعملو 2. إلا كان plus de 6 ans donc كنستعملو le coefficient 3. ناخذ هذا l'exemple هذا un bien x dont n est égal à 5 ans. donc le taux constant هنايا هو n sur 100 est égal à 5 sur 100 est égal à 20%. donc suivant le tableau le coefficient كنلقاو بأن 5% جات في هاد لا بارتي عطاتنا coefficient 2. إذا le taux dégressif في هاد الحالة هذا هو le taux constant اللي هو 20% fois 2. إذا 20% c'est égal à 40%. donc 40% هو le taux dégressif. Bien. L'annuité, comment on calcule l'annuité? Alors l'annuité dégressive, c'est la valeur d'origine fois le taux dégressif. Mais la formule a dit qu'elle compte pour la première annuité. Mais bien sûr, il faut prendre en considération la prorata temporaire. Bien sûr, il y a bien وسط العام. Donc, on نشوفوا le nombre des mois اللي كاينين في هذاك العام وكنديفيزيوهم par 12. إلا كان في le 1er janvier ديك الساعة أو في le mois de janvier دونك ديك الساعة راه ما كنستعملوش البروغاتا طومبوري. بيان بالنسبة لي زانويتي الآخرين لي زانويتي اللي كيجيو باغ لا سويت ديال لي زاني سويفونت كتساوي لا في ان ا. دونك ما كنستعملش لا فالور دوريجين كوم لو كا ديال لامورتيسمون كونستون. كنستعملوا لا فالور نيت دامورتيسمون ديال ديبي ديال ليكزارسيس دونك fois le taux dégressif, sachant que avec la valeur nette de début d'exercice, est-ce qu'il la valeur nette de la fin de l'exercice précédent. On va voir ça par la suite, bien sûr, les exemples par la suite. Bien. Alors, le plan d'amortissement. Comment on établit le plan d'amortissement? Donc, c'est quoi le plan d'amortissement? Le plan d'amortissement, c'est la répartition systématique d'un montant amortissable sur chaque exercice pendant sa durée de vie. Et dans ce plan, il prend la forme d'un tableau préétabli faisant apparaître le montant des amortissements successifs, leur cumul à la fin de chaque exercice, ainsi que la valeur nette d'amortissement en résultant. Le tableau il apparaît comme suit.
فيه les données ديال هذاك البيان ولا ديال l'immobilisation, donc le nom de l'immobilisation, le coût d'acquisition et la durée et la date de mise en service. هذا هو très important لأن باش كنبينوا la date امتى دارت هاد la mise en service ديال هاد البيان et le mode, il s'agit de mode dégressif ou mode constant et le taux. Bien, إذا في les colonnes كاين عندنا la colonne ديال période et le colonne ديال VNA au début de période et le taux retenu. هنا علاش خدينا le taux retenu باسكو دائما حنا chaque année كنديرو واحد la comparaison entre le taux اللي هو dégressif ou le taux constant لأن le taux اللي كيكون عندنا plus important هو اللي كناخدوه comme retenu. Et l'annuité et l'amortissement cumulé qui est égal à la somme des annuités effectives de l'année plus les années précédentes et la VNA en fin de période. Et donc, بالنسبة للطو هضرنا عليها. Alors, on va voir un exemple, ونشوفوا كيفاش كنعمروا هاد لو طابلو d'amortissement. ناخذوا l'exemple اللي عندنا هنايا هو l'exemple ديال immobilisation acquise au début de l'exercice. Prenons l'exemple suivant. Alors, l'entreprise Arima acquit le 7/1/2007 une machine XM au prix hors taxe de 120 000 dirhams. Le TVA 20%. Le règlement a été effectué par chèque bancaire. La durée de vie probable de cette machine est de 5 ans. L'entreprise opte pour l'amortissement dégressif. Alors, le travail à faire ici, c'est dresser le tableau d'amortissement. Bien. Alors, pour dresser ce tableau, la première chose, les données du tableau. Donc, il s'agit de l'immobilisation, la machine XM. La valeur d'entrée, la valeur d'origine, il y a 120 000 dirhams. La durée de vie, c'est 5 ans. إذا ملي كيكون عندنا la durée de vie 5 ans, donc suivant le tableau اللي قلنا déjà, عطاتنا le coefficient est égal 2. La date de mise en service, c'est le 7/1/2007, donc le mois de janvier. Le mode dégressif et le taux constant, c'est 20%. 20% من جاتنا من 5 sur 100 est égal 20%. Alors le taux dégressif est égal 20 fois 5 fois 2 est égal 20%. Bien, donc هادو هما les données qui concernent le tableau, l'immobilisation. Donc, on va voir comment on remplit le tableau. Donc, là, le tableau de l'amortissement fait la période, fait la VNA au début de période, le taux constant, le taux dégressif et le taux retenu, l'annuité, l'amortissement cumulé et la VNA de fin de période. Bien. Mais, quand on a le calcul, on compare entre le taux dégressif et le taux constant. Donc, on a deux petites colonnes. Les canbines fihom le nombre de mois qui restent à courir pendant l'année et le nombre de mois d'utilisation durant l'année. On va voir comment on va remplir le tableau et qui va aider les calculs avec les taux constants, avec la comparaison des taux constants avec le taux dégressif. Bien, alors la période, la période 2007. Alors la période 2007, le nombre de mois d'utilisation c'est 12. Alors le bien, il était acquis en janvier. Alors le nombre de mois d'utilisation c'est 12 mois et le nombre de mois qui reste à courir c'est 60 mois. 60 mois, il y en a 5 fois 12 c'est 60. Bien. Alors la VNA du début de période, bien sûr. Donc, هذا بالنسبة نشوفوا 2008 عندنا 12 mois d'utilisation لأن في هذاك لو mois ديال l'année 2008 و اللي reste qui reste à courir c'est 48. ملي جاتنا 48 يعني شدينا 60 حيدنا منها 12 mois ديال l'année ديال 2007 بقات لنا 48. في 2009 là عندنا 12 mois ديال l'utilisation بقات لنا 36 يعني شدينا 48 حيدنا منها 12 بقات لنا 36. في 2010 la même chose 12 mois ديال l'utilisation 36 déjà حدنا منها 12 بقات لنا 24 mois اللي بقات لنا في l'utilisation qui reste à courir. في 2011 donc 12 mois aussi اللي باقي لنا في هاد l'année d'utilisation و 12 mois اللي بقات لنا qui reste à courir. donc هاد لي شيفر هادو غادي ينفعونا باغ لا سويت نشوفوا كومون. في لا فينا ديال الديبي ديال البيريود عندنا 120 000 donc هو لا فالور دونطري يعني ديال البروميير اني. لو taux constant, donc je faut les calculs comment s'effectue. Alors le taux constant est égal
12 mois de l'utilisation divisé par 60. Donc 12 mois divisé par 60 est égal à 20. 20%, donc voilà le taux constant اللي عندنا déjà. Bien. بالنسبة للتaux dégressif, c'est 40%, هي اللي حسبناها déjà, و 40% كنألينوها pour toutes les années اللي à suivre. Le taux retenu, alors le taux retenu c'est quoi? Donc on va faire la comparaison entre le taux constant et le taux retenu. Donc le plus important, on voit que le taux retenu. Donc il y a la règle qui donne le taux retenu et le taux dégressif jusqu'à ce que ce dernier devient inférieur au taux constant. Donc tant que le taux dégressif est le plus important, ou le taux constant, donc on va le taux retenu ou le taux dégressif. Bien. Alors l'annuité est égale combien? Est égale à l'annuité de 2007 est égale à la valeur nette d'amortissement de la VNA du début de période qui est 120 000 هي la valeur d'entrée la première année كنضربوها في le taux de 40% عطاتنا 48 000. Bien, اللي بقى لنا دابا بقات لنا l'amortissement cumulé. Alors l'amortissement cumulé est égal à 40 000 لأن هي نفسها ديال l'année اللي حنا خدامين فيها. بالنسبة لا فينا، donc la VNA est égal la VNA ديال premier de période, la VNA de fin de période est égal à la valeur d'origine ou la valeur du début de période moins le cumul d'amortissement اللي هو نساوي 48 000. donc هنا عطاتنا 72 000. donc هاد la VNA de fin de période هي اللي كتولي la VNA ديال début de période ديال l'année suivante اللي هي 72. bien, alors maintenant دابا نشوفوا quel est le taux constant في هاد la période هادي. donc عندنا 12 divisé par 60 est égal, alors 12 divisé par 48 est égal 25. donc le taux اللي عندنا هنايا taux constant ولا 25%. alors لاحظتوا بان le taux constant هو غادي كيتزاد mais باقي le taux dégressif هو le plus important, donc هو اللي retenu اللي هو 40%. alors باش كنحسبوا l'annuité, donc هي 72, donc ناخذوا la VNA ديال début période fois le taux اللي هي 40% عطاتنا 28 800. إذا هاد 28 800 هي l'annuité. بالنسبة l'amortissement cumulé est égal à 28 800 plus 48 000. donc l'amortissement cumulé ديال l'année 8 est égal à l'annuité ديال 2008 plus l'amortissement cumulé ديال 2007, donc est égal 67 800. bien, بالنسبة للVNA ديال fin de période est égal, donc on a deux méthodes باش نخرجوا هاد la valeur la VNA, soit كناخذوا la valeur d'origine ou la valeur d'entrée moins le cumul ديال l'année, soit كناخذوا la VNA ديال début de période وكنقسموها من هاد l'annuité هادي. donc les deux méthodes كيعطيونا la même valeur اللي هي 72 000 moins 28 800 كتعطينا 43 200. donc هاد 43 200 هي la VNA de fin de période كتولي هي la VNA de début de période de l'année 2009. bien, بالنسبة لو taux constant, donc toujours غادي نشوفو le mois اللي عندنا d'utilisation 12 divisé par 36. donc هذا donc 12 divisé par 36 عطاتنا 33. alors 33 في le taux constant, إذا باقي toujours le taux dégressif اللي هو le plus important, donc هو le retenu هو 40%. donc غنحسبو l'annuité qui est égale à 34 200 fois 40% est égal 17 280. bien, alors l'amortissement cumulé, donc la même chose, l'amortissement cumulé est égal à 76 800 plus 12 17 280 est égal à 94 080. et donc la VNA de fin de période est égale à 12 000 la valeur d'entrée moins 94 880 est égal à 25 980. donc 25 980 هي اللي ولات la VNA ديال début de période ديال 2010. bien, بالنسبة le taux est égal à 12 divisé par 24. donc لاحظوا إذا 12 divisé par 24 عطانا 50. alors 50%, donc هنا le taux اللي ولا le taux constant ولا هو le plus important, donc هو اللي ولا retenu. إذا نقدر نرجعوا l'amortissement constant. غادي تولي la valeur d'origine هي 25 920 اللي هي غتولي en même temps في 2011. وغادي ناخذوا دائما le même taux اللي غادي نخدموا به 50% 50%.
Alors donc, باش نحسبوا l'annuité est égale à la valeur nette, ou la valeur nette début de période fois 50%, عطاتنا 12 960. Alors l'amortissement cumulé, la même chose, la même méthode, c'est 12 960 plus 94,80, عطاتنا 107,040. Et la VNA de fin de période, c'est 120 moins 107,40. إذا عطاتنا 12960. دونك هاد 12960 لاحظوا هنايا لا 20 دو فان دو بيريود ماشي اللي غناخدوها في الديبي دو بيريود. دونك غادي ناخدو ديما هاد 25920 وغادي نضربوها في 50%. سينون كاين اللي يقدر ياخد لا 20 ديال فان دو بيريود هي اللي غيكتب هنايا في 2011، ولكن هنا في هاد الحاله خصنا ناخدو لو طو ديال 100%. مي هنايا باش نرجعو بحال هكا نخدمو بلا ميثود ديال لامورتيسمون لينيير، دونك ناخدو نفس لا فالور وكنضربوها في لو طو اللي بقى عندنا ديال 50%. دونك لانويتي غادي تبقى هي بحال لاني بريسيدون ديال 12960. اذا الكومول هو 107 بليس 40 بليس 12960 عطينا هي 120000. دونك هذا هو اللي بليز امبورطون باش يكون عندنا الكالكول اكزاكت، هو ان الكومول ديال لي زامورتيسمون ديال لا ديرنيير زاني خاصو يكون كيساوي لا فالور دونطري. كوم سا غادي تكون عندنا لا 20 ديال فان دو بيريود est égal à 0. اذا هذه هي كومون on remplit le tableau d'amortissement ديال l'amortissement dégressif. إذا نتمنى يكون واضح لحد الآن. Alors on va passer maintenant le deuxième. بالنسبة l'exemple numéro 2 عندنا immobilisation acquise au cours de l'exercice. Donc reprenons l'exemple précédent de la machine XM, sachant que la date d'acquisition est le 24/2007. Donc le travail à faire, c'est de dresser le tableau d'amortissement. Alors, dresser le tableau d'amortissement, donc on a les données de le tableau. Donc on a immobilisation de la machine XM, la valeur d'entrée c'est 120 000, la durée c'est 5, coefficient 2, la date de mise en service c'est le 24, le mode de dégressif, l'autoconstant c'est 20% et l'autoconstant c'est 20%, et l'autodégressif c'est 20 fois 2 égale 40%. Donc les données qui concernent le tableau. On va voir maintenant comment on va dresser ce tableau. Alors la première période qui vient نديرو هذاك لو تابلو، هاد لي دو تابلو هادو اللي فيهم لي دو كولون اللي فيهم لو نومبر دو موا كي ريست à courir et le nombre de mois d'utilisation في هذيك l'année. ناخدو l'année ديال 2007. donc عندنا فيها 9 mois. Pourquoi? Parce que la mise en service elle a été faite le 4 يعني le mois ديال avril. donc les nombres de mois اللي عندنا في هاد l'année c'est 9. 9 les mois qui restent à courir c'est 60. Bon, bien. بالنسبة ل 2008 donc عندنا 12 et les mois qui restent à courir c'est 51. mais j'attends 51 c'est 60 moins 9. في 2009 عندنا 12 mois عطاتنا 39. 51 moins 12 عطاتنا 39. في 2010 donc 12 mois 27 fait le nombre de mois qui restent à courir, donc 39 moins 12 ça fait 27. في l'année 2011 donc on a 12 mois ou on a les nombres qui restent à courir c'est 15. Et là on a la 16e année. donc regardez دائما ملي كيكون عندنا prorata tempéré ديما كيكون le nombre d'années يعني كنزيدو واحد لاني فين كيتزاد لينا دوك لي موا ديال لاني اللي ما تكونسوماش في لاني ديال الديبي ديال لا دوري دو في. بيان. دونك الا كانت عندنا 5 كيوليو عندنا 6. دونك في لاني ديال 2012 غادي يكون عندنا شحال ديال لو موا 3 موا les qui restent à courir. donc 3 mois هي ديال الموا ديال l'utilisation هي ديال qui reste à courir. bien. alors on va commencer d'abord. donc عندنا les calculs. اول حاجه la valeur du but de période هي la valeur d'entrée اللي هي 120 000. donc بالنسبه لو taux constant donc la même manière كناخذوا 9 mois ديال la durée d'utilisation divisé par 60. donc هنا عطاتنا 15. بالنسبه لو taux dégressif c'est 40%. 40% كنحطوها pour tous les années. إذا le taux retenu donc le taux retenu هنايا c'est le plus important اللي هو 40%. donc 40% l'annuité est égale à 120 000 يعني la valeur nette d'amortissement la 20 ديال début de période اللي هي 120 يعني la valeur d'entrée fois 20%. mais هنا qu'il faut faire attention le prorata. donc عندنا 9 mois d'utilisation في
في هاد لاني هادي ديفيزي باغ 12 اللي عطاتنا 36000 هادي هي لانويتي. دونك بالنسبه لامورتيسمون كيميلي سي لا ميم هي 36000 و لا فينا ايت ايغال لا فالور دونطري موان 36000 عطاتنا 84000. اذا هاد الفينا ديال فان دو بيريود هي لا فينا ديال ديبي دو بيريود. بالنسبه للطو هنا لو طو بيان سيغ ايت ايغال 12 divisé par 51 عطاتنا في هاد البيريود 23,5. donc toujours le taux dégressif est le plus important, donc on va le retenu. donc l'annuité est égale à 48 000. donc il y a باش كنحسبوها 48 000 يعني la VNA dès le début de période fois le taux de 40% عطاتنا 33,60. donc à 33,60 باش نحسبوا le cumulé l'amortissement cumulé est égal à 36 000 plus 33,600 هنا هي 69,60. بالنسبة à la VNA de fin de période est égal donc on a deux méthodes, soit كناخدو la VNA ديال fin de période moins l'amortissement ou dès le début de période moins l'amortissement, ou la valeur d'entrée moins le cumul de l'amortissement. donc les deux résultats كيعطيونا le même, c'est 50,400. donc 50,400 il y a la VNA de début de période. le taux constant est égal 12 divisé par 39 عطاتنا 30,7. 30,7 par toujours moins important, donc le taux dégressif est le plus important. l'annuité est égale à 50,400 fois 40% عطاتنا 20,160. donc 20,160 باش نحسبوا الكيميلي est égal l'amortissement ديال l'année 2009 plus l'amortissement cumulé de l'année précédente est égal 89,760. La VNA de la fin de période est égal 120 000, la valeur d'entrée, moins le cumul, les rois 89,760, à 30 240, où il y a la VNA dès le début de période de 2010. Alors là, le taux constant est égal quoi? Est égal 12 divisé par 7. Alors 12 divisé par 7, à 44,4. donc là où le taux constant plus important que le taux dégressif. donc le taux retenu هنايا غادي هو le taux constant. إذن هو le taux constant. donc شحال جاتنا l'annuité 13439,86. كيفاش درنا؟ ضربنا 30240 ضربناها في 44% عطاتنا 13439,68. وبيان سور دائما كيولي à partir من 2010 كيولي عندنا l'amortissement constante. donc soit نحافظوا على le même valeur اللي عندنا هي لا فالور دونطري ونحافظوا على لو ميم طو اللي غيبقى عندنا نخدموا به لي زاني سويفونت لو طو كونستون. على من هنا ابارتيغ من هاد لا دات غنبقاو خدامين بلا مورتيسمون كونستونت. الوغ بالنسبه لامورتيسمون كيميلي سي لا ميم ميثود, سي 13439,68 بليس l'amortissement ديال l'année précédente cumulé 89,760. donc بالنسبه لا VNA est égal 120 000 moins l'amortissement cumulé est égal à 16,800,14. بالنسبه l'année 2011, donc toujours c'est le taux ديال 44,40. donc هو دائما هو اللي كيبقى عندنا اللي هو le plus important. donc l'annuité est égale à la valeur ديال VNA depuis période ديال 30,240 كنضربوها في 44,4% كتعطينا 13,439. alors l'amortissement cumulé est égal 103,199,86 plus 13,439,86 عطاتنا 116,639,72. alors la VNA est égale 120 000 moins le cumul هذا عطاتنا 3360,26. bien. alors بالنسبه دائما كنخليو le même taux ديال 44,4%. donc هو le taux retenu. اذا l'amortissement est égal ديال l'année 2012 هنا il faut faire attention est égal quoi? est égal à 30,240 fois 44,4 fois 3 sur 12. يعني مخصناش نساو البروغاتا ديال طومبيري اللي بقات لنا في هاد لاني هادي بقاو لنا 3 موا اللي بقاو لنا عطاتنا لا فالور ديال 3359,96. اذا l'amortissement cumulé غادي نلقاو هو 120 000
Bien sûr qu'il y a des différences يعني ديال الفيرغيل mais pas significatif. L'essentiel donc la VNA عطاتنا la valeur ديال 0. إذن هذا هو le tableau ديال l'amortissement cumulé بالنسبة اللي فيه la mise en service ديال bien اللي au cours ديال l'exercice. إذا إلى هنا وصلنا للنهاية ديال كاينين دي ريغل qu'il faut bien faire attention لهاد لي ريغل هادو ولا دي remarques. Donc عندنا دائما selon le principe des locaux historiques la valeur d'entrée ne peut pas être modifiée tant que les mobilisations est inscrit au bilan. يعني هذا هو البرانسيب دو كو هيستوريك. خص دائما البيان يبقى بلا فالور ديال لاكتيف ديالو. سي بور سا حنا في البيلون كنلقاو دائما لاكتيف فيه لا فالور دوريجين، عاد باش كنلقاو واحد الكولون اخر ديال لامورتيسمون وكنلقاو الكولون الاخراني ديال لو نت. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون سون انسكري او بيلون افيك لور فالور دونطري ديال اور taxe. Donc ديما كنسجلوا بلور تاكس sauf pour les voitures de tourisme. هنا la valeur d'entrée est comptabilisée TTC. علاش؟ لان la TVA n'est pas récupérable ديال هاد les voitures de tourisme. بالنسبة sont exclus de la pratique des systèmes dégressifs les immobilisations en non-valeur. Donc les immobilisations non-valeur ما كنديروش ليهم l'amortissement dégressif وكيف قلنا في الأول بأن généralement كنديروهم بالنسبة les constructions aussi تما ما كنديرش لهم l'amortissement dégressif et les voitures personnelles تما ما كيديرش لهم هذا le système dégressif. إذا sauf le cas ديال les équipements اللي هما جينيرالمون كيدير لهم l'amortissement dégressif. اذا pour les immobilisations en non valeur هنا ما كيكونش عندنا لو prorata tempéré. يعني quelle que soit la date d'acquisition la date ديال l'achat ديال هذوك les immobilisations non valeur دونك ما كنديروش ليهم prorata يعني كناخذوا l'année entière. بيان الوغ الى هنا وصلنا للنهايه ديال هاد الحصه ديال لي زامورتيسمون ديغريسيف. غادي نشوفوا في لا سيونس بروشين ان شاء الله لي زيكريتور كونطابل لي انسيدون ديال لامورتيسمون سور لو بيلون اي لو سي بي سي. الوغ ما تنساوش ديروا سبسكرايب باش يوصلكم الجديد ان شاء الله في الحلقه القادمه. من قليل لا نودعكم نقول لكم ميرسي بور فوتر اتونسيون اي على بروشين. الى اللقاء ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.